कौन रही बेड़ी हनुमान मंदिर रहस्य। भगवान जगन्नाथ कहीं हनुमान भली तांकर प्रिय भक्त को बांधि देइचंती बेड़ी रे। हनुमान भली एते शक्तिशाली देवंक तांकु कहीं बंधागला पुरी रे। हनुमान एमिति केउ भूल करथिले जे प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ तांकु सुनार चेन रे बांधी पुरी श्रीक्षेत्र रे रखिछंती। हाँ दर्शक बंधु, आजिर वीडियो भगवान श्री हनुमान बा बजरंगबाली को कहीं बेड़ी हनुमान मंदिर रूप रे पुरी रे स्थापना करा जाइछि। कौन यार सत्य सत्य गुप्त रहस्य। तो दर्शक बंधु, वीडियोटी को आरंभ करने पूर्व वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। दर्शक बंधु, आपण माने जानिथिबे जे प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ माता लक्ष्मी श्रिया चंडालुणी घर को गले बोली तांकर ज्येष्ठ भाई बलभद्रंक धिक्कार जुगे भगवान प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ माँ लक्ष्मी को त्याग करथिले एवं से जाई एक समुद्र कूल रे रहिथिले एवं से अभिशाप देई से जगन्नाथ बलभद्र को भिकारी कर देथिले मध्य। सही राग को सजेया पाई माता लक्ष्मींकर पिता समुद्र राज से एते जोरे गर्जन करती जे भगवान श्रीमंदिर भितर रही पारंती नाही। सेथिपाई भगवान जगतरनाथ जगन्नाथ स्वर्गर कारीगर विश्वकर्मा को डाकी तांकर मंदिर चतुर्पार्श्व रे मेघनाद पाचेरी निर्माण करथिले। मेघनाद पाचेरी निर्माण परे समुद्र राजांकर गर्जन आउ मंदिर भितर प्रवेश पाइला नाही। तेणु समुद्र राजा अनेक प्रकार चेष्टा कले मध्य सबु चेष्टा से विफल हेउथिले। शेषरे जे चिंता कले जे मो मंदिर भितर पशिबी एवं पुरीर समस्त सहर बजार रे मु पशिबी। यह चिंता करी समुद्र राजा राग रखी सबुबेले समुद्र माड़ी जाए पुरी मंदिर भितर पशि जाए एवं पुरीर समग्र साही गाँव रे पशि जाए। शेषरे भगवान जगतरनाथ जगन्नाथ चिंता कले जे समुद्र देव को केमिति अटकैबी। से तो मो उपरे प्रचंड रागिछंती, तांकु जेते बुझेले भी सुधा से बुझु नांती। यह भावी तांकर परम भक्त श्री हनुमान बजरंगबाली को स्मरण कले। हनुमान मध्य संगे संगे प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथंको डाकरे आसी तांको पाखरे उपस्थित हेले। से हनुमान को आदेश देले जे तुमे जाई समुद्र पाखरे जगी रुह एवं जेतेबेले समुद्र राज सहर भितर को पशिया पई चेष्टा करिवे तुमे ताकू अटकाइबो। यह कही प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ चली गले। तो प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथंकर आदेश को मानी महावीर वीर बजरंगबाली जाई समुद्र कूल रे पहुंचिले एवं सेठारे बसिले। जेते चेष्टा करी समुद्र राजा तांको लहड़ी बा माड़ी आसंती सहर भितर को पशिया पाई हनुमान तांको शक्ति बल रे तांको अटकाई दियंती। एमिति बहुत थर हेगला। शेषरे समुद्र राजा जेते चेष्टा कले मध्य सहर भितरे पशि पारु नथिले। से तथापि मध्य तांकर आशा छाड़ी नथिले। तिने प्रभु बजरंगबाली तांकर परम पूज्य इष्टंकु भगवान रामचंद्र को बसी ध्यान करुथिले। सेही समय रे समुद्र राज तांकर एही असुविधार सुजोग उठाई समुद्र माड़ीगला मंदिर भितर एवं पुरीर सहर भितर पशिगला। तो प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ देखी आश्चर्य हो गले। कहले मु तो हनुमान को जगई थी ताहले ये आसिला केमिति? कौन ये हनुमान को परास्त करी
ସହର ଭିତରେ ପଶି ଆସିଲା। ଏହା ଭାବି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମରସରେ ମୁଁ ବିଫଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ରାଜା କେତେବେଳେ ଚୁପି ଚୁପି ସହର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ସେୟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ହୃଦୟରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ରାଗ ନଥିଲା। ସେ ଅତି ସ୍ନେହରେ ଏକ ସୁନାର ଚେନ୍କୁ ଆଣି ହନୁମାନଙ୍କୁ ସେହି ନଦୀ କୂଳରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଏଇଠାରେ ରହିବ। ତୁମକୁ ବେଳି ହନୁମାନ ନାମରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜାଣିବେ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ତୁମେ ବେଳି ହନୁମାନ ଭାବରେ ଏହି ପୁରୀରେ ମୋ ପାଖରେ ତୁମେ ଯେହେତୁ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ, ମୋହରି ନିକଟରେ ମୋ ପାଖରେ ତୁମେ ପୂଜା ପାଇବ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମହାବୀର ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଅଞ୍ଜନା ସୁତ ପବନଙ୍କର ସୁତ, ସେହିଠାରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୂତ, ସେହି ପୁରୀ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରେ ସେ ବେଡ଼ି ହନୁମାନ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ବେଡ଼ି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ବେଡ଼ି ହନୁମାନ ରୂପର ଏକ ରହସ୍ୟ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେ ବି ଏଇଭଳି ପୁରାଣ ରହସ୍ୟମୟ କଥା, ଧାର୍ମିକ କଥା ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଜୟ ବଳଭଦ୍ର, ଜୟ ବଳଭଦ୍ର, ଜୟ ବଳଭଦ୍ର। ଜୟ ସୁଭଦ୍ରା, ଜୟ ସୁଭଦ୍ରା, ଜୟ ସୁଭଦ୍ରା। जय वीर हनुमान महावीर बजरंग वाली की जय।